नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु दिव्य आपन को स्वागत करुच्ची आज सकाळ गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर उपर दर्शक बंधु आसतु जानिबा कौन रही आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर तेज सर्वप्रथम टेंशन रे भारत अमेरिका सह हेबाकु जाउछि बड़ युद्ध। परवर्ती खबर धान कटा समय रे आसुछि बड़ लघुचाप चाषी सतर्क सूचना। परवर्ती खबर महिला गृहलक्ष्मी योजना मिलिबो 24,000 टंका। परवर्ती खबर 5 दिनिया ओडिशा गस्तर आसुचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न कार्यक्रम हेबे सामिल। परवर्ती खबर भरतपुर थाना रे तदंत कमिशनर जस्टिस चित्तरंजन पचरा उचरा बेले भाव विहुल हेले मेजर बांधवी खोजुची कल्की बाबा गुमर विष्णु को अवतार कही कराउथिले प्रचार। राशन पाइबाकू मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे पहुंचिले कंदमाळर महिला। सरकारी कर्मचारी उड़िला होश कर्मचारी को पास करने पड़ो परीक्षा नचेत मिलबनी दरमा। कृषि विभाग रे 324 पद खाली राज्य में मूर्तिका संरक्षण संप्रसारण कार्यकर्ता दियाजिव नियुक्ति 83 लक्ष खाइबा थाली लुट मागणा राशन जाउछि कुआडे। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा कोन रहिछि आज दिनर संपूर्ण समाचार। तेबे दर्शक बंधु डोनाल्ड ट्रम्प को आगमन पर भारत सह संपर्क को नहीं अनेक प्रकार कल्पना जल्पना करा जाउछि। वर्तमान अंतर्जातीय बजार रे आसुतुबा खबर हेउछि अमेरिका किंबा ट्रम्प प्रशासक भारतर रप्तानी उपर 10% टैक्स लागू करि पारंती। यार अर्थ हेउछि चाइना सह भारत मध्य अमेरिकार टार्गेट हेबाकु जाउछि। जदि एपरि घटे तेबे दुई देश मध्य एक नुआ प्रकारर युद्ध आरंभ हेबाकु जाउछि। दुई देश मध्य वाणिज्य युद्ध हेबाकु जाउछि। अमेरिका निर्वाचन रे एमपी भाव में निर्वाचित होइतिबा भारतीय मूल्य सुहास सुब्रमण्य कहिसेंती से भारत उपर शुल्क लागू करने को विरोध करुछंती। यह दुई देश मध्य वाणिज्य युद्ध हेबो। सुब्रमण्य एक साक्षात्कार रे कहिसेंती जे से भारत उपर शुल्क लागू करने को समर्थ करुनाहांती। यह एक वाणिज्य युद्ध आरंभ करिवो। यह कोनोसी देश पई भल नुहे। अमेरिकार राष्ट्रपति भाव में निर्वाचन पूर्व डोनाल्ड ट्रम्प भारतर शुल्क ढांचा रे खोलताड़ करथिले एवं चाइना और भारत देश उपर पारस्परिक टिकस लागू करने विषय रे कहिथिले। तेबे 39 वर्षीय सुब्रमण्य अमेरिकार लोकसभा निर्वाचित षष्ठ भारतीय अमेरिकार इमिग्रेशन सिस्टम रे परिवर्तन आने को से समर्थ करथिले। सुब्रमण्य कहिसन जे मु इमिग्रेशन विषय रे बहुत किछि सुनुछि विशेषकर भिसा थिबा व्यक्ति नागरिकता एवं ग्रीन कार्ड पाइबा को चेष्टा करुछन। परवर्ती खबर धान कटा समय रे आसुछि बड़ लघुचाप चाषी सतर्क सूचना। पाणीपाग को नहीं बड़ खबर वर्तमान राज्य रे धान कटा आरंभ होई सारिथिबा बेले पाणीपाग को नहीं बड़ अपडेट सामना को आसीछि। आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु गुरुत्वपूर्ण सूचना। बंगोपसागर रे आसुछि आउ एक लघुचाप पुणी एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबाकु थिबा कहिछि पाणीपाग विभाग। बंगोपसागर रे आसुछि एक बड़ लघुचाप आउ 2 दिन पर अर्थात नवेम्बर 21 तारिख बेले दक्षिण अंडमान सागर रे एही घूर्णिबलय सृष्टि होई पारे। एने पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणी विभाग बा आईएमडी। नवेम्बर 21 अर्थात गुरुवार दिन दक्षिण अंडमान सागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबा परे ताहा क्रमशः पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे बढ़ी पारे। तेबे लघुचाप को सामुद्रिक झड़ रूप नै पारे। एने सूचना दैछन्ती अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जैक्सन निकोलस। दक्षिण अंडमान सागर रे एक घूर्णिबलय क्रमे गति करी लघुचाप रूप नै पारे। आसंता नवेम्बर 23 तारिख रे लघुचाप रे परिणत होई पारे संभाव्य घूर्णिबलय। एने पाणीपाग विभाग पक्षरु बड़ अपडेट सामना को आसीछि। परवर्ती खबर महिला गृहलक्ष्मी योजना मिलिबो 24,000 टंका। भारत सरकार देशर महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करुछंती। समाज रे महिला अंशग्रहण वृद्धि पई सरकार नूतन उद्यम करुछंती। सरकार मध्य महिला मानक पई विभिन्न प्रकार योजना प्रस्तुत करुछंती जहा द्वारा महिला माने तथा संभव उपकृत होई परिबे एवं केवल केंद्र सरकार नुहे भारतर विभिन्न राज्य सरकार मध्य महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करबा पई निज राज्य रे नूतन योजना प्रस्तुत करुछंती। कर्नाटक सरकार एही योजना अधीन रे राज्यर महिला मानक प्रति मासरे 2,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो अर्थात से वार्षिक 24,000 टंका पाइबे। आपन को कहबु जे एही योजनार अर्थ सीधा सड़क डीबीटी अर्थात सीधा सड़क लाभ ट्रांसफर माध्यम रे परिवारर महिला मुख्य अकाउंट को पठा जिवो। एही योजना अधीन रे कर्नाटक 1.11 कोटी परिवारर महिला मुख्य माने सुविधा मिलिबो। कर्नाटक सरकार को उद्देश्य होइछि एही योजना माध्यम रे राज्यर महिला माननकु आत्मनिर्भरशील करिवारे सहाय्य करिवा। कर्नाटक सरकार गृहलक्ष्मी योजना अधीन रे किछि योग्यता मानदंड स्थिर करिसेंती। जो महिला माने दारिद्र्य सीमा रेखा तळे रहउछंती
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ଜିଏସ୍ଟି ଏବଂ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉନଥିବେ। ଏଥିସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ କାମ କରୁନଥିବେ ସେମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 5 ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଡିଜିପି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2:55ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାୟୁସେନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ବାହାରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମେୟର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଡିଜିପି ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ବାହାରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ସ୍ଥିତ ଏକ ବସ୍ତିକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବେ। ସେଠାରୁ 6:10ରେ ବାହାରି 6:25ରେ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଓ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। 4 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରେ ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯିବେ। ସେଠାରେ ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ପୁରୀ ଯିବେ। ପୁରୀରେ 9:45ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 10:05ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 75ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ସେଠାରୁ ବାହାରି 12:10ରେ ପୁରୀ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଅପରାହ୍ନ 3:40ରେ ପୁରୀ ରାଜଭବନରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆ। 3:45ରେ ସେ ଫ୍ଲ୍ୟୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ର ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରାତିରେ ପୁରୀ ରାଜଭବନରେ ରହିବେ। 5 ତାରିଖ ଦିନ 10:05ରେ ପୁରୀରୁ ବାହାରି 10:30ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧା ୟୁନିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ଯିବେ। 12:10ରୁ ଅପରାହ୍ନ 5:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜଭବନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। 5ଟାରୁ 5:20ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଯାଇ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି 6:40 ସୁଦ୍ଧା ରାଜଭବନ ଫେରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭରତପୁର ଥାନାରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ। ତେବେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଆର୍ମି ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା ଥାନାରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ଜଷ୍ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆର୍ମି ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ବେଳେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ବାନ୍ଧବୀ। ଥାନା ଭିତରେ ସେଦିନ କ'ଣ ଘଟି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କମିଶନର। ଜଷ୍ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଦିନ ରାତିର କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଘଟଣା କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ। ପୁରା ଘଟଣାର ସିନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ମେଜର ଏବଂ ବାନ୍ଧବୀକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଦିନ 3ଟାରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଥାନା ଭିତରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ କକ୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କକ୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡିଜିପି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଓ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ଓକିଲ ଏପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଓକିଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଓ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଡିସିଏସ୍ ଚାମ୍ବର, ମହିଳା କକ୍ଷ ଓ ପୁରୁଷ କକ୍ଷ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷ ନିକଟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସବୁକିଛି ବଖାଣିଥିଲେ ଉଭୟ ମେଜର ଓ ବାନ୍ଧବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋଲୁଛି କଳଙ୍କି ବାବାଙ୍କ ଗୁମର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର କହି କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଚାର। ତେବେ ଖୋଲୁଛି କଳଙ୍କି ବାବାଙ୍କ ଭାଣ୍ଡାମିର ଗୁମର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଭଣ୍ଡ କଳଙ୍କି ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। କୁନି ବାବାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ଭାବେ ସଜାଇ ଯାଇଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଫଟୋ ସହ କୁନି ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖାଯାଇଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୋଲର ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା କୁନି ବାବା 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବୋଲରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବା ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ। ତେବେ ଅଙ୍କାମଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ବି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରି ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ କଳକି ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଅନୁଭୂତିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ବହିଟି ଛପାଯାଇ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବାଙ୍କ ଆସିଛି ନୂଆ ବିଦାୟୀ ଫଟୋ। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁବ ବାବା। ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ ବାବା। ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ସେହି କୁନି କଳକି ଅବତାର ନେଇଥିବା ବାବାଙ୍କ ଆସିଛି ନୂଆ ଫଟୋ। ଆଉ ସେଠାରେ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘରୁ ପତ୍ନୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଶ୍ରମ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ। ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଡ଼ିଏ ଏବଂ ଜିଏ ବିଭାଗ କରିଥିଲେ ମାପଚୁପ। 2ଟି ପ୍ଲଟର 0.140 ଡିସିମିଲ ସରକାର ଜମିରେ ଆଶ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ ପାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କନ୍ଧମାଳ ମହିଳା। ଖାଲି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ତତ୍କାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି
डिंडिमा पिटी चली हेले आज मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे वास्तव चित्र सामना को आसी दुई थर मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को आसी निराश हेले कंधमालर दुई 55 वर्षीय महिला राशन पाउन मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को आसी राशन देवा नवेदन कर दुख शुणी पारना राशन न पाई आंब टाकुआ खाइबा से बाध्य होती बहु कष्ट से बारंबार राजधानी आसुले सुधा से सरकार पाखे गुहारी जनाई पारना सरकार राशन देले दुई ओली से खाइबा पाइपारे से खुशी बंचे बोली कहते दुई महिला तेरे परवर्ती खबर सरकार कर्मचारी उड़िला होश कर्मचारी को पास करने पड़ो परीक्षा नचेत मिलबनी दरमा तेरे सरकारी कर्मचारी जो मैंने कर्मयोगी होना से कर्मयोगी परीक्षा उत्तीर्ण नहेबा पर्यंत दरमा पाइबे नहीं सरकार कर्मचारी को कर्मयोगी करने मोदी सरकार मिशन कर्मयोगी आरंभ कर कला बजारी पेटरे गरीबों चाउल साधारण बंटन व्यवस्था आसुवा गहम और चाउल को हड़प कर चली असाधु गोष्ठी आखि तराटिला भली ओडिशार गरीब हिताधिकारी प्राय 7 लाख टन चाउल और गहम को लुटि नहीं मालामाल होउछंती निर्दिष्ट गोष्ठी राज्य में बहु गरीब परिवार ए जाए राशन कार्ड पाई नांती आसंता जानुआरी प्राय 25 लाख नुआ हिताधिकारी खाद्य सुरक्षा जोड़वा नुआ सरकार प्रस्तुत करुछंती दर्शक बंधु जदि आपनकु एही भली सकाळर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबाकू भल लागे तेबे आम चैनल सब्सक्राइब करी रखंतु।